त्रयोदश स्कंद तृतीय अध्याय। उद्धववाच। उद्धव कय कर जोड़ी कृष्ण चरण तले पड़ी। एक ब्रह्मांड ठारु जुग त्रय देवता करे भोग। अनेक ब्रह्मांड बोइल एणु संशय जात कल। कि रूपे अनंत ब्रह्मांड निर्माण कले केते खंड। श्री भगवान वाच। कहती श्री मधुसूदन शुण हे भक्त रतन। महाशून्य रे जेबे थिला ओंकार तहु जनमिला। ओंकार रूपे थिला वेद केही न जाने तार वेद। ओंकार 32 अक्षर 32 मूल तार। 24 दे वेद माता ओंकार सबु करी पिता। एबे निजन कर रस शक्ति प्रेम रु प्रकाश। तांक तौ शेष बद अनंत रूपे महानाद। ब्रह्मांड कोटि नवखंड रोमके कोटि कोटिए ब्रह्मांड। 24 सहस्र ब्रह्मांड रे सर्व विष्णुक उदरे। केमते कहिबी ब्रह्मांड मूल अटे 14 खंड। प्रथम खंड जहा हैला खंड को बेनि खंड कला। 3 खंड ता पूर्ण होई 4 खंड जे शुण तुई। 5 पुत्र को 5 खंड पुणी शपथ जे ब्रह्मांड। 14 खंड एहि मते संक्षेपी कहिलु गुपते। सब ब्रह्मांडे ही पूजा मुहि सकल देव राजा। मोहर आयत सकल मो बिनु सबु से निष्फल। मो आत्मा सदानंद देहि मो बिनु सत्य नुहे केही। मुहि सकल ब्रह्मांड रे संचित प्रकृति संगरे। एणु मु प्रकृतिर पति ब्रह्म स्वरूपे मोर स्थिति। प्रकृति मोह ठारु जात से सर्व संचयी जगत। प्रकृति पुरुष मु काल ए तीनि अटे कडाल। एणु जन्मिले एकादश तहु उत्पत्ति 25। ए सर्व हुए एक मेले केवे न रहे निश्चले। जन्मते षड रज घेनि बढ़ाती काम क्रोध बेनि। एणे प्रवृत्ति धर्म कही निवृत्ति धर्म शुण तुई। ए ब्रह्म विकल्प कल्पित काल कल्पना होई जात। प्रथमे जात सत्य जुग ब्रह्मरु जन्म दुई भाग। प्रथम भागे से प्रकृति द्वितीय पुरुष उत्पत्ति। जे भाग प्रकृति रूपेण सृष्टि उत्पत्तिर कारण। पुरुष षड रूपे थाए प्रकृति सृष्टि उपजाई। एकई ब्रह्म बेनि खंड जन्मिला बेनिरु ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मध्य बेनि गुण जन्मिले प्रकृति कारण। अहंकार तामस संगे जन्मिले इंद्रिय प्रसंगे। 25 प्रकृति हकारी पंच मन को संगे करी। अंतरे थिला रजगुण तहु जन्मिले देवगण। ए सबु जन्म बेनि गुणे शुण उद्धव सावधाने। मुहि शयन महाजले जन्मिला नाभिरु कमले। ते पद्म ब्रह्मा अवतार जग बळे कला संसार। प्रथमे जात पूर्व मुख तहिरु रुक वेद देख। उत्तर मुख वेद होई यजुर्वेद जे जनमयी। ए दक्षिण मुखरु तदंत साम वेद तहिरु जात। पश्चिम मुख जात हैला तहि अथर्व ध्वनि कला। मध्य शून्य रे मिली बळे कल्पिला भुवन मंडले। द्विसप्तपुर अध हृदय छंदिला गायत्री रु छंदे। मरु सोलोक साजिला भूलोक भूमि जात कला। पुणी चाहिला ऊर्ध्व मुखे विलोक संचिला कसुखे। ऊर्ध्व मुखरे पुण कला महामनुष्य उपजिला। पुणी जन्मिला जोग बळे तप लोक कला निश्चले। पुणी अधमुख चाहि पाताल तातल भिआई। पुणी ऊर्ध्वरे दृष्टि देला सत्य ध्रुव मंडल हेला। पुणी अधमुखरे चाहि तलातल तातल होई। पुणी से ब्रह्मलोक कला रसातल पुणी सृजिला। एणु से 14 पुर प्रकृति संचिला संसार। एही जुगरे मो निवास जहिरु प्रकृति पुरुष। सहस्र किरण से बाड़ गम्य भूमि जहि गुड़। सर्वदा ज्योतिर्मय पुर गमि न पांति सुर नूरम। तहिरु 10 दिग नाही मन पवन नगमयी। रवि शशांक गोचर भव विरंचि सुनाशिरम। एमाने गमि न पारंती दुर्गम देखिबा हुडंती। उद्धव वचन। उद्धव बोइले मुरारी किंपाई गमन न पारी। कियबा पथ तेणे नाही ଏହା କହିବ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ वचन। ए बोलंती कमल लोचन शुण उद्धव सावधान। ध्रुव लोकर जाए बाट जीवा आसिबा लोके भेट। जेते से तपस्या करई ध्रुव मंडल जाए जाई। तेणिकी नदी सही पथ हसी कहती जगन्नाथ। ध्रुव मंडल माप होई 12 जुण पथ कही। तिमुनरु सरू बाट जीवाकु बहुत संकट। 4 योजन द्वारे जाई तहु सूक्ष्म पथ अटई। पुणी 4 योजन द्वार तहिरु सरू पथ तार। तहिरु 4 जुण बाट लेस प्रमाणे पथ कष्ट। तेबे कजहु गमि जाई तेबे मो भुवन मिलई। जे भूमि विस्तार अपार 84 काठी दीर्घ तार। प्रतिता 10 लक्ष काठी जहि मध्यरे मो बैठी।
ବୈଠି ଉପରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ଠୁଳ ଆକାରେ ମୋ ଆସନ ମାୟା ପ୍ରକଟ ରୂପ ହୋଇ ଆହୁଟ କୋଟି ରୂପ ସେଇ ପ୍ରତି ଆହୁଟ କୋଟି କଲା ସେ ମାୟା ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲାଇଲା ତାହାର ଆଗେ ମୁଁ ଗୋପତ ନଦୀ ସେ ଶିର ପାଦ ହସ୍ତ ଦେହ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗଣ୍ଡ ମୁଖ ନଦୀ ସେ ମୋର ରୂପ ରେଖ ଜିହ୍ବା ଗମେ ଭକ୍ତି ବଳେ ମାୟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଡୋଳେ ତାହାର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଭୂତେ ପଶଇ ନିସ୍ତାର ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଦିନେ ମତେ ପାଇ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ଜ୍ଞାନ କହି ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ ବିରସିତ ମନରେ ହୋଇଲା ରତ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ବୋଇଲା ବେନି କର ଯୋଡ଼ି ଭୟ ଲାଗିଲା ମତେ ହରି କେମତେ ଭବୁ ଏ ବିପାରି ଏଡ଼େ ଅଗମ୍ୟ ଯେଉଁ ପଥ କେବା ଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ତୋମତି କେମତେ ଗମିବ ଏକଥା କହ ଏ ମାଧବ ତିନି ଦ୍ୱାରରେ କିଳେ ଦ୍ୱାରି କେମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ହରି ଏକଥା ସଂଶୟ ମୋ ଖେଦ ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼ଗେ ନାଥ ଛେଦ ଭଗବାନ ବାଚମ ଏ ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ପରେ ଯାଇ ଏ ଚାରି ଯୋଜନ କ୍ଷେତ୍ର ସେଇ ଚିମୁନର ପ୍ରାୟ ବାଟ ଲାଗିଛି ତିଳେକ କବାଟ ବଳଭଦ୍ର ତହିଁ ଦୁଆରି ରେବତୀ ସଙ୍ଗରେ ବିହରି ବଟ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ବିରାଟ ନାମ ଦେବନାଶନ ବଟ ଗିରି ଯୋଜନ ପଥ ଯେଟି କାରୁଣ୍ୟ ଜଳ ବୋଲି ସେଠି ସେ ହିମାଳୟ ହିମମୟ ସତ୍ୟ ଲୋକେ ହୁଅନ୍ତି କ୍ଷୟ ସତ୍ୟ ଆଚରି ଲୋକେ ଯାନ୍ତି ତାପରେ ଝଟ ଭେଟ ପାନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳୁ ଚାରି ଜୁଣ ତାହାକୁ ବୋଲି ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୂନ୍ୟ ଚାରି ଜୁଣ ଉପରେ ବାଟ ଦେବନାଶନ ନାମେ ବଟ ଏଣିକି ଚାରୁ ଜୁଣ ପଥ ସେ ପଥ ଅତି ଅଲୋକିତ ଚିମୁନରୁ କୋଟି ଅଂଶେ ପଥ ଫିଟିଛି ସେ ନ ଦିଶେ ସେ ଚାରି ଜୁଣ ଅନ୍ଧକାର ତହିଁ ଉପରେ ଅଛି ଦ୍ୱାର ତହିଁ ସୁଜାଣ ନାମେ ଓହି ଦ୍ୱାର ଆବରି ଅଛି ରହି ମାଙ୍କଡା ଶାଶୁତା ପରାଏ ଶରୀର ଏଡ଼େ ମୋଟ ହୁଏ ଲାଞ୍ଜ ମୁଣ୍ଡ ତା ଏକ ଠାଇଁ ବସିଛି ପୂର୍ବକୁ ନାହିଁ ବଟ ଦୁଆର ଚାରି ଯୁଗ ଅଚଳ ସେହୁ ମହାଶୂନ୍ୟ ଯେହୁ ଅନଳ ଜିଣି ଯାଇ ଅହି ଦ୍ୱାରିକୁ ଭେଟ ପାଇ ତେଣିକି ଯେଉଁ ଚାରି ଜୁଣ କେଲେଶ ପ୍ରମାଣେ ପଥ ଜାଣ ତୁଚି ମୁନରୁ କୋଟି ଅଂଶରୁ ବାଟଲେ ସେ ଚାରି ଜୁଣ ଅନ୍ଧକାର ନାସ୍ତି ଭୂମି ଅଗମ୍ୟ ପୁର ସେ ଚାରି ନାମ ଗୁଣାଗୁଣ ତାହାର ନାମ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୂନ୍ୟ ଚାରି ଜୁଣ ଉପରେ ଠଣା ଦ୍ୱାରି ଅଟଇତା କଳ୍ପନା ଯୋଗ ମାୟା ତ୍ରିପୁରା ଜାଣ ସୁରା ନରକୁ ଅନୁପମ ତେଣିକି 84 କାଠି ଗମିଲେ ମାୟା ବ୍ରହ୍ମ ଭେଟି ମାୟା ବ୍ରହ୍ମ ଆଉଟ କୋଟି ଏହା ଗମିଲେ ମତେ ଭେଟି ଅଦୃଷ୍ଟ ଅଶ୍ରୁତ ଏ ଜାଣ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋଚନେ ଦର୍ଶନ ଏଡ଼େ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଖଣ୍ଡି ବ୍ରହ୍ମାଦି ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ହଣ୍ଡି ଜ୍ଞାନକୁ ଆନ ନ ଜାଣଇ ତାହା ତୁ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଏ ଯେ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗ ଶୁଣତେ ଖଣ୍ଡେ ଭବ ରୋଗ ଯେବା ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ତାହାର ଥାଏ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଏହି ଧନ୍ଦ ଦିବସ ରାତ୍ର ସମନ୍ଦ ଉଦ୍ଧବ ଦ୍ୱାରକା ଶ୍ରବଣେ ଦ୍ୱାରକା ଜଗନ୍ନାଥ ଭଣେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ 82 ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣନେ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल।